हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करछि आपण माने बहुत भलरे खुशी रे मध्यम थिबे। एबे तो सखाळे हिची आज गुनु सुनु ब्लॉग को आपण माने स्वागत जणाउछि। चलंतु देखौछि कोन कोन होछि। देखंतु फास्ट रू पूरा देखौछि घर पूरा फांका किछि नाही। एठी अल्प किछि माल अछि और किछि नाही। सेति पई पंडा बाबू सकाळु 5:30 6टा 5:30 भितर से बाहर की गले मैंने छुआ जाते स्कूल से गले मुझे घर पूरा छापुछी कर देछि। खरका खरकी करके मशीन फिशीन पूरा झाड़झुड़ा देछि कहीं ना भितर को एठी पड़े आसती पूरा लाइट पड़ुचे। घर तो ए कहीं ना मुझे एकाटिया भूत भाया बुलूची चारिआडे कहीं ना एकाटिया तार बोलूँ मुझे गाधे नहीं पर्यंत 7:30 पाखापाखि हो गलानी टाइम। मुझे जीवी गाधेवाई रोषेबास कर सारदेवी सी जाइए माल नहीं कि आसी ऑर्डर गोटे धरीचु देखा जाऊ माने मोटा टी आम बहुत बड़ कह गले जेहेतु वर्षे है आनली कि भलसे चलुनी कहवाटा भूल आम चल पारूनु। एटा दुनियाटा हूँ कौन कंपटीशन मार्केट कौन कह देख मुझे गाधे पाधे आसे रोषेबास छुआ स्कूल आसे से खाए सी भी पलि आसते कौन करते केत कौन कर माल नहीं कि आसतु तापर कम आरंभ करी कौन करी आसीगला गाड़ी रे मुझे चली ए चाबी खोलदेमी चाबी खोलदेने माल सब ऊपर को छटा जी ना मुझे चाबीटा पड़ी ना खोली ये सब माल नहीं खाइला बहवा पड़ो छुआ जेहेतु छुआ शोई पड़ते सब पंडा बाबू मत ही सब बहिया पड़े छुआ आपने टिके हेल्प कर दे था देखा कौन कर आपने देखे करते ना मुझे जानी हालत पूरा खराब है कि उपास है और से अच्छी समस्त लगी जो बाहन सब सब डाकी आनी शुईले उठी आस ये तले अच्छे निनी उपर अच्छे आपे मु मझे मैंने पाउच चढ़ा मत पड़े तू लगे पूरा धमसम लगुच। सब आसी पहुँचला सब नहीं आस सब गोटा झाड़ गोटा झाड़ हाथ धोई पकड़ कैमेरार जना पड़नी कैमेरार सफा देखा सब कम सारिकी ए तैयारी करने बसि कहीं मोर 5,000 ऑर्डर अच्छी कालिकी मुझे राति सारा बसिकी कम कर पंडा को कहते तुम करदेव मुझे हाँ करदे कहले पैकिंग फैकिंग सब करद मुझे हाँ करदे मो सहित चैलेंज मार्च मुझे जानसी आपण मैंने मो सहित अच्छा मुझे निश्चित करके देखेदेवी चलतु एवं पंडा को आसले पेट पूजा टे करदे मुझे रोषे सारी खाली खाए बाप झील 3 जन शोले मुझे बर्तमान चलिए कम करने देखो कतटा टाइम हो बर्तमान 10:48 बर्तमान राति विश्वास कर चलतु बाहर देखो मत सब कम सारे अच्छे राति सारा आज राति सारा मोर आज निद्रा देखु राति संध्या बेले एति बनईकी गणी की रखीदे था खाली पैकिंग हम लाइट दे दिए मेसिन भी ऑन कर दिए तो गरम हम तो प्रथम तापर 5,000 पत्र जाए बाबर आउ मैंने कर आखि पूरा निदर पुति पड़ा तथापि देख मु बैक कैमेरा कर देखो भलसे देखिपारे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପତ୍ର ଜମା ବାହାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସକାଳେ ହେବ, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କ କାମରେ, ମୋତେ ମୋ ବିଜନେସ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିତେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରୁ କରୁ ନା ମେସିନ୍ରୁ ଏ ତାରଟା ଖସିଗଲା, ପୁଣି ଯାଇ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆଇଲି, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏଠି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେ, ପ୍ଲଗ୍ଟା ବାହାର କରିଦିଏ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିଏ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ବାହାର କରିପାରିବି ନା ମୁଁ ଏଇଟା, ମା ଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏଠି ବସିଲେ ବାହାର କରିବେ ପତ୍ର। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଜରି କାଟିବି ଆଉ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବି। ବାସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆମର ପଳେଇଛି। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଯିବା ଭିତରେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତ ଆସିକି ଜରି କିଛି ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ଆଉ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇସାରିଛି। ନା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କରୁଛୁ, କାହିଁ ମୁଁ ଏକା କାହିଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବି। ସାଇଡ଼୍ ସୁଇଡ଼ା କରି ସବୁ ରଖି ରଖିଦେଲେ, ଯିବା ଅଲଗା କାମ ସାରିଦେବା। ଏ କରେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲାଣି ଯେ ମାନେ କ'ଣ କହିବ, ଏତେ ବଦମାସ। ମାନେ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ 12ଟା ସାଢ଼େ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତଥାପି ଏତେ ରାତିରେ ବି ସେମାନେ କରେଣ୍ଟ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି କାମ କରୁଥିଲୁ, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପକାଉନି, ଏଠି ତଳକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଅଧା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଏଠିକି ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ଏସବୁ ଭାରି ବନ୍ଧା ଯିବ, ବନ୍ଧା ହେଇନି, ଏତିକି ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ସେ ମେସିନ୍ର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଟା ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ପୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। 10,000 ପତ୍ର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଉ ଏତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା। ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତା ବାହାରିକି ତାକୁ ସବୁ ମୁଢ଼ା ହେଇକି ସିଲେଇ କରିକି ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ପଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଜି ବସ୍ତା ସବୁ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଏମିତି ରଖିଦେଲେଣି। ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆହୁରି ମୋର 2ଟା ଆଉ ଏଠି 3ଟା। ଏବେ ସବୁ ବୋହିକି ନେଇକି ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଇଏ ମୁଁ 2 ଜଣ। ଆଉ ତାପରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଇଗଲା, ନେଇକି ଯିବେ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଗରେ 5,000 ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଉଛି ବସ୍ତା ଆଣି ବାନ୍ଧୁଥିଲି, ଆଣିକି ସବୁ ମାନେ ବହିକି ଆଣିକି ସବୁ ପକାଉଥିଲୁ, ମାନେ ଉପରେ ରହିକିନା ଏଇଠୁ ରହିକି ତଳକୁ ସବୁ ଖସେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ପକେଇକି ପୁଣି ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆସିକି ପୁଣି ନେଇକି ଯିବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖିଦେଲେ, ଇଏ ପୁଣି 5,000 ଗଲା, 20ଟା ବସ୍ତା। ଆଉ